Audio Jungle. Audio Jungle. Bonjour chers élèves, ravi de vous retrouver pour une nouvelle séance. Notre séance d'aujourd'hui, on va parler des compléments circonstanciels de temps, de lieu et de manière. ظرف, زمان, المكان والطريقة. كيف خدينا العادة chers élèves, on commence par les exemples. حيث انطلاقا من الأمثلة غنقدروا نستخلصوا qu'est-ce qu'un complément circonstanciel de temps, de lieu et de manière. Pour la première phrase, on a maman prépare le dîner. Maman prépare le dîner. الأم ديالي كتهيئ العشاء. Dans cette phrase-là, il y a le sujet ou le verbe ou le complément. كتسمى هاد la phrase essentielle. الجملة أساسية. ما يمكن نقصوا من هاد الجملة حتى شي حاجة. شوفوا دابا هاد الجملة شحال دخلنا عليها من éléments. مثلا قلنا chaque soir maman prépare le dîner dans la cuisine. كيف كتلاحظوا هنايا في هاد لا فراز جدنا chaque soir et dans la cuisine. chaque soir indique كل مساء. يعني علاش كيدل؟ واش الوقت يعني الزمان ولا المكان ولا الطريقة؟ إذن كتعني لو طون. وباش كنلقاه كنبوز لا كيستيون quand maman prépare le dîner chaque soir. Et où prépare-t-elle le dîner؟ فين كتوجد لينا هاد العشاء؟ dans la cuisine. كيف كتلاحظوا chers élèves في هاد لا فراز زدنا جوج كومبليمون سيركونستانسيال، جوج ديال الأظرفة، ظرف زمان وظرف مكان. ولكن واش دائما خاص يكون عندي سي سي تي او ديبي و سي سي ال على فان؟ تبعوا معايا باش نشوفوا الإجابة. بدينا هنايا لا فراز chaque soir dans la cuisine maman prépare le dîner. اش لاحظنا؟ ان الترتيب ديال هاد لي كومبليمون سيركونستانسيال دو طون وديال لو ليو تبدل في الجمله، ولا عندي سي سي تي ال سي سي ال وعاد الجمله الاساسيه. اذا واش الجمله بقات عندها نفس المعنى ولا تبدل؟ اذا الجمله بقى عندها نفس المعنى ما تبدلتش. اذا اش خصني نقول؟ يعني ان هاد الكومبليمون سيركونستانسيال ديال لو طون ولا ديال لو ليو نقدر نحطهم في الجمله كيف ما بغيت، في الاول في الوسط في الاخير، ما كيتغيرش ليا لو سونس دو لا فراز. وكما يمكن ليا نحيدهم من الجمله وكتبقى عندي لا فراز الاساسيه. اذا هما سون دي زيليمون فاكولتاتيف. سون دي زيليمون فاكولتاتيف يعني ماشي اجباريين في الجمله. ندوزو دابا شير زيليف المثال الثاني. l'enfant recopie sa leçon. l'enfant recopie sa leçon. تلميذ كينقل الدرس ديالو. هذه كيف قلنا جمله اساسيه، ما يمكن لينا هنا نحيدو حتى شي اليمون، سوجي و لو فيرب و الكومبليمون ديالو. غندخلوا على دابا هاد سي اللي كنا دوينا عليهم. باغ اكزومبل مثال قلنا en classe l'enfant recopie sa leçon avec beaucoup d'attention. اذا هنا تبدل عندي الكومبليمون سيركونستانسيال. في لو ديبي خليت دو ليو ظرف المكان يعني في القسم. التلميذ ينقل درسه بكثير من الحذر والانتباه. اذا هنايا افيك بوكو داتونسيون ما كتعني ليا لا مكان لا زمان، كتعني ليا الطريقه لا مانيير، الطريقه اللي كينقل بها الدري التمرين ديالو او الدرس ديالو. اذا كيتسمى كومبليمون سيركونستانسيال دو مانيير. وباش كنلقاه في الجمله كنبوزي لا كيستيون comment l'enfant recopie sa leçon avec beaucoup d'attention. نجيو دابا نشوفوا واش يمكن لينا نشونجيو لا بلاص ديال هاد لي كومبليمون سيركونستانسيال. avec beaucoup d'attention l'enfant recopie sa leçon en classe. اذا هنايا ملي غيرت البلاصه ديال سي سي ام والبلاصه ديال سي سي ال واش الجمله تغير المعنى ديالها؟ لا. كيف قلنا وكنأكدوها ان هاد الاظرفه ديال الزمان والمكان او الطريقه حتى هي هما كيقدروا يكونوا في الاول في الوسط ولا الاخير في الجمله. ils peuvent être déplacés نديبلاسيهم يعني نشونجي لهم لا بلاص او بيان سوبريمي او بيان نحيدهم وتبقى عندي غير الجمله الاساسيه. Passez maintenant chers élèves à la troisième phrase.
لو بيبي دور لو بيبي دور يعني الطفل نائم. هذه جملة أساسية غندخلوا عليها هاد العناصر اللي دابا حنا قريناهم، وكيف غتلاحظوا حنا غندخلتهم عليهم بثلاثة سي سي تي و سي سي ال و سي سي ان. قلنا مثلا سور سون بيرسو، البيرسو هو الوليد ديال لو بيبي في المهد ديالو. لو بيبي دور كيف كومون ترانكيلمون ترانكيلمون كون معاش ا 9h دي سوار. اش كتلاحظوا هنا اعزائي التلاميذ على انني في هذه الجمله اللي هي لو بيبي دور دخلت لي كومبليمون سيركونستانسيال بثلاثه ديال لو ليو ديال مانيير وديال لو طون سون توشي لو سونس دو لا فراز بلا ما نبدل المفهوم اولا المعنى ديال الجمله. اذا اش يمكن لي نستنتج ان لي كومبليمون سيركونستانسيال دو طون دو ليو دو مانيير نقدر نجمعهم بثلاثه في جمله واحده. واش خصني نراعي الترتيب فيهم؟ نبدا بهذا وعاد هذا وعاد هذا. On va voir. J'ai commencé ici par à 9h du soir sur son lit sur son berceau le bébé dort tranquillement. احنا شانجينا لا بلاص ديال هاد لي كومبليمون سيركونستانسيال، ولكن بقات عندي الجمله الاساسيه لو بيبي دور ne change pas. Ce qu'on doit conclure chers élèves ان لي كومبليمون سيركونستانسيال الأظرفة مكان والزمان والمانيير هما دي كونستيتيون فاكولتاتيف غير ضروريين في الجمله. ils peuvent être supprimés ou déplacés. نقدر نحيدهم من الجمله وما تاثرش ليا، ونقدر نديبلاسيهم نشونجي ليهم لا بلاص ديالهم وما يتاثرش ليا لو سونس دو لا فراز. il précise كيحدد لك الظرف اللي دازت فيه العمليه لاكسيون. pour le CCT ظرف الزمان كنبوزيو لا كيسيون كون متى après le groupe verbal يعني كنطرح السؤال كون متى après le groupe verbal. pour le CCL ظرف مكان كنطرحوا السؤال أين où après le groupe verbal. pour le CCM on pose la question comment كيف après le groupe verbal. هنايا comment كيف باش كنحدد بها الطريقة la manière dont l'action est-elle passée et effectuée، الطريقة اللي دازت بها العملية أو الجملة أو l'action الحركة اللي أنا عندي في هذيك الجملة. Voilà, chers élèves, je viens de terminer ma séance d'aujourd'hui concernant les compléments circonstanciels de temps, de lieu, de manière, ظرف المكان الزمان والمكان والطريقة. Espérons que vous avez bien compris. Si vous avez des remarques, n'hésitez pas de me l'envoyer. Surtout, préparez-vous aux examens et contrôles qui se dérouleront dans quelques semaines. Je vous souhaite bon Ramadan à tout le monde. Merci, au revoir et à la prochaine séance.